शुणी महालक्ष्मी संतुष्ट होइले दासीଙ୍କ हस्तरे हांडी 10 गोटी देले चाउल पौटी नहीं छामुरे रखिले रेउटिया साग नहीं पुळाए देले आलू सारू कदली जे बड़ी बाईगण दूध दही छेना जे सकार देले पुणा एबे जेते इच्छा सते भुंजा हे बइले गृहे महालक्ष्मी थाई विचार जे कले रांधणा भुंजिबा जदि हाथे दुई भाई नारी को पुरुष आउ लड़ब कि लक्ष्मी देवी कष्ट खंडे हाथ रे धइले अग्निर संबंध मंत्र देवी पाठ कले अद्यापि अग्नि देवता तेज न होइब हांडी न तातिब आउ पानी न तातिब सेते काठ जलुथिब भस्म होइजिब कुहुली कुहुली करिणा धुआं जे होइब हेमंत बलिण कमल जे आज्ञा देले सही प्रकार अग्नि देवता जे कले सबु काठ तई मन अंगार होइला तेबे सुधा जे किंचित पानी न तातिला हटी कमलिनी हटा भियाइले जेणु हांडी तले कला टिके न पड़िला तेणु सुगंध तैल देवी देले पिटियाई दसी माने कहउछन्ते ब्राह्मण को चाही पाक सिद्धि हेला कि न होइले गोसाई ब्राह्मण तैल लगाई स्नान कर बेगे जाई जगन्नाथ कहउछन्ते पानी न तातिला कि पाक करिबु बेला उछुरु होइला बलराम कहउछन्ते सुण रे गोसाई आन होइला कि नाही कह बेगे तुई जगन्नाथ कहउछन्ते सुण हे भाई अन्न की होइब टिके पानी ताती नाही बलराम कहउछन्ते अधुआ रे अधुआ मुहे रांधि न जाने होई अछु रांधुनिया तु ही एड़ा हुआ मोहि रांधि अछि जाई अन्न रांधिबाकु गले ब्रह्मांड गोसाई पुंकी पुंकी बलराम विरक्त होइले काठ खंडे हाथरे झेनिणा जे हांडी पिटी देले आकुल होइले बुद्धि करिबा जगन्नाथ को बोइले जगन्नाथ बोइले जे कि बुद्धि करिबा सुदरे आतुरा होई अछु मोह रांधु अछि जाई अन्न रांधिबाकु गले ब्रह्मांड गोसाई पुंकी पुंकी बलराम विरक्त होइले काठ खंडे हेनिण जे हांडी पिटी देले सुदरे दुई भाई आकुल होइले कि बुद्धि करिबा जगन्नाथ को बोइले जगन्नाथ बोइले तो बुद्धि दिसो नाही हृदय आतुर हेउ अछु मोर दोई बलराम कहउछन्ति सुण जगन्नाथ जाति पछे जाऊ तार घर घरु भात आंबा को न देव आंब दुई भाईकर मरण होइब उठिण दासी माने जाइण कहिले जय लक्ष्मी को कहिले ब्राह्मण तो हांडी भांगी फोपड़ाई देले यह सुनी महालक्ष्मी मन चिंता कले केते दुख दिन बंधु दुहे जे पाइले सुबनर चटुगटी हस्तरे धइले रोषेई शाल को लक्ष्मी निजे विजे कले प्रथम रे रांधिले माए बगड़ जे अन्न मुग मधुरुचि क्षीर नदी व्यंजन बेल साकर कले कदली भजा अति जत्न कले माए तीर्ण जे मंजा 60 पौटी जे रंधन कले जाई बगड़ा भात महिमा कलन न जाई दधु पुली कले मत घृत पुली कले अति जतन रे माए सर पुली कले जेते द्रव्य रांधि चंदे ब्राह्मण करुची बड़ीना महुर कले पकाइना सची सहस्र आटिका रांधि द्रव्य सदी कले जहा स्थान रे जतने रखाइना देले कर्पूर छेना सकर मदरा मचिला गोलाई 60 नौटी पणा रखिले ताही रंगपणा पैड़ सकर छेना पणा मिशा करी जेना बाण खंड छेना लक्ष्मीकर पाक गुण के कहिबा पारी लक्षण माधर माए सजड़िले सर्व सबु थिब खंडिये रखी दिले भजन से सारे पिछाए रखिले कोइले दासी को कर अंगवरण ब्राह्मण बलिण मदे पंचइबे न ब्राह्मण मन करे कन्हई हेमंत प्रकार मन कर कि सपाई यह घरे पुरुष तथा जण दिस नाही हुणी देव प्राय यही विचार दिसई चलो एबे पलायना एही ठारू जीवा
କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନ ପାଇବା। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଶୁଣ, ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଯା ହୋଇବେ ଆପଣ। କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଏମନ୍ତ କରିବା ତୋର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୃହ ପରିଷ୍କାର ଦେବୀ ସହସ୍ତାର କଲେ, ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯେ ମାଏ ଛଡ଼ା ପକାଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଥାଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଗିନା ଜରି, ହାତ ଧୁଆ ପାଦ ଧୁଆ ସୁଚିତ କରି। ମଣ ହିଁ କରିବେ ବିଧା ଯେମନ୍ତ ଭିଆଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପିଠେ ତ ହିଁ କଲେ ନିର୍ମାଣ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ, ବେଗେ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଏ ସଜାଇ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀ ମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବିନୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ, ଭୋଜନ କରିବ ସ୍ନାନ ଭୋଜନ କରିବ ଚାଲ ସ୍ନାନ ଅଛି ହୋଇ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ନାରୀ ଏ ଜଣେ ପୁରୁଷ କେହି ଏଥୁ ନାହିଁ। ଭିତରକୁ କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭେ ଆଣ ବେଗେ ଯାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ, ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଯା ହୋଇବେ ଯେ ଆମ୍ଭେ। କିମ୍ବା ତୁମେ ଭୟ କରୁଅଛ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଦାତା ଦେଉଅଛି ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ପାଇଁ। ଭୟ ବଳରାମ ସେଇ ଠାବରୁ ନ ଉଠନ୍ତି, ହସ୍ତ ଧରି ଘେନିଗଲେ କମଳଙ୍କ ପତି। ଠାବ ସଂସାର ଯେ ବଳ ରାମ ନ ବସିଲେ, ହସ୍ତ ଧରି ବସାଇଲେ ଦେବସରୀ ପତି। କମଳିନୀ କହୁଛନ୍ତି ସୁନେଶୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଦେଢ଼ଶୁର ମୋହର ଯେ ଅଟନ୍ତି ହଳ ପାଣି। ତାହାଙ୍କୁ କେମତେ ମୁହିଁ ଅନ୍ନ ଦେବି ନେଇ, ଭିତରେ ଯାଇଣା ମୁହିଁ ଅନ୍ନ ଦେବି ବଢାଇ। ସାନ ବୋଲି କିଏ ଆଗ ପଚାରିବ ଯାଇ, ବଡ଼ ଠାବେ ଆଗ ଅନ୍ନ ପରଶିବୁ ନେଇ। ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନି ବେଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଇଲା, ବଡ଼ ସାନ କେଉଁ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ପଚାରିଲା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ହୋଇଲୁ କି କାଣି, ବଡ଼ ସାନ କିଏ ତତେ ନ ଦେଶିଲା ପୁଣି। ଆମ୍ଭେ ବଡ଼ ବୋଲି ନ ଯେ ବଳରାମ କହି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲେ କୋପ କରିଲ ଗୋସାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଥାଳିର ଅନ୍ନ ବଳରାମ ଦେଲେ, ଭିତରକୁ ଆଉ ଅନ୍ନ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଏକ ଥାଳି ଅନ୍ନ ଆଣିଲା ବେଳକୁ, 4 ଗ୍ରାସରେ ଖାଇଲେ ବଳରାମ ତାକୁ। ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଇଲା, ଏ ପଣ୍ଡାର ଅନ୍ନ ଯାକ କିଏ ଘେନି ଗଲା। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ଯେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇଥିଲି, ଆଗ କରି 4 ଗ୍ରାସେ ବେଗେ ଖାଇଦେଲି। ଆସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଅନାଇ, କୁଟୁମ୍ବ ମାରିବା ପ୍ରାୟ ହୋଇଛ ଗୋସାଇଁ। ପୁତ୍ର ଭାରି ଯାକ ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାହିଁ, ପେଟ ଲାଗି ବୁଲୁଅଛ ଦେଶ ଦେଶ ହୋଇ। ସହସ୍ର କାନ୍ଦି କଦଳୀ ରଖିଦେଲେ ନେଇ, 60 ନଉତି ପଣା ବେଗେ ଦେଲେ ଥୋଇ। ଯେଉଁପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ରୁଚାଇ, ସେହିପରି କମଳଣୀ ଦିଅନ୍ତି ପଠାଇ। ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ବୋଲନ୍ତି ବଳରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାନ୍ଧଣା ପରି ଲାଗୁଛି ଉତ୍ତମ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ଭାଜ୍ୟକୁ ପାଇବା ଆଉ କାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚନା ଭାରି ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ, ବାହାରି ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯାହିଁ। ଏମତ ସମୟ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଲେ ନେଇ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ମୋର ମନ କଥାକୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଜାଣଇ। ଭୋଜନ ଶେଷରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଯେ ଦିଅଇ, ଭୋଜନ ସାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଚମନ କଲେ, କର୍ପୂର ତାମ୍ବୁଳ 2 ଭାଇ।